Zona je djetinjstvo. Ruke joj čapata, dah čine preteški, u očima mirno spava boja jeseni. To je nešto što se osjeća, nešto što se voli. Njenih snova, ja nemam hrabrosti da ostavim trag. Zona isključenja je moj život. Na obalama njenog jutra 30 godina samo zajedno svira. Kakvih je tu varijanti sve bilo, kakvih je tu uživanja, kakvih je tu, ne znam, scena. Ne može se to ispričati u 7 filmova. Ovdje zamalo zaginemo. Prva asocijacija na Goražde, glad, teror, geleri, ranjavanje i neraskidivo prijateljstvo koje traje i dan danas. Prije nego što sam saznao za pojam muzikoterapije, to smo primjenjivali u Goraždu. S 13 godina tražim tokom rata po Goraždu kako da dođem do svojih prvih bubnjeva. Istina, napravio sam ih kući od kanti, od ulja, od kanistera. Na tome sam vježbao, ali sam naravno želio pravi bubanj. To je bila posebna borba. Prvu neku gitaru koju sam ja u stvari nabavio je bila neka kopija prefarbana, neke melodije koje smo mi zvali Veslo. To je dole se štimala, kao takva je bila, šta ja znam. U tom momentu meni je bila najbolja. Znam da sam u jednom momentu, na jednoj probi, ne znam ni odakle ta moja gitara kod tog lika, da ne imenujem sada, spao mu je gore kaiš bio. I mjesto onog šrafa da ga vrati, da ga uvrne, on je 10 kuna ekstra ukucu. I nakačio onu gitaru, ja kad sam to vidio, to je za mene je bio šok ko da si mi nogu odsjekao. Nađem negdje ovdje u jednom selu pored Goražda, u jednoj štali nađem neke dijelove bubnjeva. Mojoj sreći nije bilo kraja, naravno. Nisam mogao još ništa svirati na tome, ali u kombinaciji s ovim mojim kantama i kanisterima bilo je načina za vježbu. Jel? I tad počinje zaista ta muzička priča. Prvi kontakt je bio sa tada već sa Adnanom Berektarevićem Škotom, gitaristom koji je već uveliko znao da svira gitaru, uveliko bio i dobar muzičar. Pa onako jaranski uz njega počeli smo da okupljamo ekipu. Tad smo dali naziv prvom bendu Band Paradoks. Prva naša svirka, dakle, benda Paradoks je bila 19. januara 1994. godine u kasarni Šišeta. Imamo prostor, imamo instrumente, samo ne znamo kako to prebaciti. Jednostavno natovariš, izneseš,
vratiš se po još jednu turu, opet gore. Bas bubanj koji je najveći, najteži dio bubnjeva na leđima nosim gore. Iznijeli smo mi to, postavili i odsvirali se stvarno koncert. Bilo puno. Stvarno bilo puno raje, cijeli grad je nekako saznuo, mislim. Ne znam, ni meni nije jasno dan danas kako. Taj prvi huk publike je u stvari bio taj glavni talas, elan da više nikad ne prestanem da sviram, odnosno da stvorim ovo što se danas stvorilo. Tu upoznajemo i Hadžiju na tom koncertu. Ja sam provalio da mu neki momak čupavi, duge kose krije neku flašu i govorim ekipi nešto je sakrio dolje, ne znam o čemu se radi. Ispod bine se zavučen kad sakrio rakiju i maznimo mu rakiju i popijemo je. Prva ta proba je bila u mom stanu, u mojoj sobi. Senko, what's up tu? Evo sad idu, slušaj me, snaked. Slušaj, grupa, Tako je sve počelo. Dženan imao jedini pristup električnoj energiji, imao jedan veliki autobuski akumulator koji smo mi habali kvalitetno. Skidamo pjesmu i pjesma je recimo iz A-mola. Kako se akumulator troši, odnosno pada količina struje u akumulatoru, usporava se i kaseta. I kada naredno slušanje više nije A-mol, nego je neki drugi akord. On je imao neki sintesajzer dječji, to je šega bilo kako to zvučalo, ali nama je to izgledalo kao Korgova najjača klavijatura. Nisu bili zainteresovani, jako dobro pjevaju, ni Neni, ni Hadžija, da budu i vokalni solisti i pronalazimo Tarika Štula. To samo ima u Bosni, nema nigdje. To je ta bosanska tragikomedija, to je taj miks suza i smijeha. Čovjeka nogu mu razvali granata, ostane na trgu, izvuku ga, fiksator godinu dana, kraća mu noga i ti njemu daš na odmah Štulo. Uvijek su volili sa mnom da se kreću, jer kao ono ako nas bude gađao ko ti si najsporiji. Tako da, mislim, od uvijek pokazivali tu ljubav prema izbjeglicama. Prva mi je asocijacija Dženan, pošto je on bio najnogatiji među nama, vidi sad su mi njegove tene pred očima. Ja se nadam da je to ostavio za muzeja nekog. On je imao tene 43, a noga mu je 45,5. Znači, selotepom zalijepljene tene, mi idemo na nastup, mislim, to je strašno. To su neki sad backflashovi koji mi padaju na pamet. Kaže, skrenu lijevo, bar nekad to tako. Pata ga on. Moja žena tebi, to nije Snimam se sa ljudima s kojima sam dijelio zadnju koricu hljeba. Tamo sam vidio čokoladu, donosi Hares, koju je njegova majka pravila i sad bi neko rekao, ovo super, imali ste čokoladu. Joj, faci. Prije bi ovaj ručak prodala, ne Daj je malo, daj malo kamerman. Stani. Kamerman, Daj, podberem. Nemoj se gicat. Me najveći dio, gledaj kako ono. Ovo malo tko može živjeti u ovom gradu. Čokolada, zanimljiva priča, čokoladu je pravila moja mama. Od kakvih sastojaka, tad u tom trenutku ja se ne mogu sjetiti. Uglavnom čokolada je domaća, ja sam dobio taj komad. Naravno idem da ga podijelim s Rajom, neću ga pojesti sam. Ono što ljudi ne znaju da je taj komad čokolade jedino što su oni imali u kući u tom trenutku. Nisu imali apsolutno ništa. I evo, ježim se dok pričam,
često je to bilo doslovno dijeljenje onog zadnjeg što imaš kući. Ali, ne znam. I izađeš napolje čekajući hoće li te pogoditi i donesiš to od kući. I nije samo to. Sjećam se vrlo dobro da isto tako da nosi nekog suhog mesa i onda on ukrade doslovno od svoje kuće donese da podijeli sa mnom, sa Tarikom. Igrali smo po klape, po kriglu vode koje smo naravno morali donijeti prije toga. Naravno da nećeš biti gladan kad popiješ 10 krigli od pola litra vode. Tako, mislim, snalazili smo se. Dženanu često otac bio zakinut za ručak jer smo mu krali hljeb. Podgrjastim PTSP. Nismo bili svjesni toga, ali povezivala su nas tragedije. 1992. godine u augustu mjesecu je nastradao i poslije umro moj brat Samir. I nedostajao mi je stvarno. Bio mi je idol i bio je osoba koja me obilježila i kroz te bubnjeve, jer je on bio bubnjar. A 1994. godine tokom najveće ofanzivije na Goražde, kum moj, Senko gubi brata također u borbama. Stariji brat važda neka čuška iza leđa, on diriguje sve, on je glavni, ali ljubav bila ogromna. Sjećam se vojnog auta koji dolazi, oca koji izlazi i taj krik, vrisak majke, taj jecaj i ta scena, to su one slike koje vam ostaju urezane u sjećanju do kraja vašeg života i to je neminovno. Otac Atka koji će doći u bend 1996. godine, također otac gubi nogu, tad ostaje invalid. A Hadžin, brat, biva ranjen, teško ranjen i nakon toga je evakuisan iz Goražda. Moj brat je 100% invalid, čovjek koji je momak koji je meni uvijek bio uzor u svemu što radim, u muzici koju slušam i dan danas. Dobar dio rata je bio mimo Goražda, van Goražda, evakuisan je odavde. I trebao mi je brat. Trebala mi je neka vodilja, a to sam našao u ovim momcima. Sin Murisa i majke godina. Tako je. Silno ispaljenje, ej. Izlazimo na sva otvorena mjesta, vidite jedno tako, sklonište broj 7. Ajde, Mario, to je vamo. A to je vamo, to je vamo. To je vamo. Koliko god grozno to bilo i koliko god to sad nemalo smisla, meni je to jedan od najdražijih perioda života. Znači, taj dio rata, tih proba, svirki, iščekivanja da hoće li biti struja, ćemo moći dobiti neki prioritet da se prikopčamo, hoće li granatirati. Jo, jesi mi lijepe, na jasno ličiš malo. Zar nisam ja ljepši? A ne jesi ti mlađi, da ćeš biti ljepši. Ljudi, zar ne ušli na devalvacijom pira? Gledaj, radijatora. Ostaje bez bratka. Aj, malo pogura. Evo, seći. Kada smo jednom bili u Omladinskoj, onda nas je neko otjerao sa tog mjesta da uđemo u Centar za kulturu jer je najavljeno granatiranje. Onako mi smo nevoljko to uradili jer mi smo ipak cool, mi smo omladina, nama neće ništa biti.
Onda je kasnije granata pala baš na tom mjestu gdje je nas bilo 20-ak i cijela jedna generacija u jednom momentu mogla jednostavno nestati. Ali ja mislim da Jasa nije došao onda do nas. To je bilo, trebalo je biti proba. Mislim, ja ne znam da li bi svoje dijete pustio, ne bi sigurno, da ode na probu, kako zove, da ide kakva svirka, rat je kakva svirka. Krenuo sam i ponio sam jedan dio bubnjeva, hi-hat. Počelo je granatiranje, mi smo se naravno svi posakrivali. Pada momak pored mene, odmah preko puta ceste pada momak koji je ranjen. Ja sad nosim taj hi-hat u jednoj ruci i gledam kako mogu da mu pomognem, ali ne smijem to da ostavim, jer pazite, to je jedini koji imamo u Goraždu. On mi je jako važan, gledam kako ću momku pomoći. Ja ga grabim nekako za majicu, za košulju koju je imao, da ga probam samo s te ceste uvući jedan prolaz. U tome se pojavljuju dva odrasla čovjeka, jer ja sam dijete, tad nemam snage da ga pomjerim, mislim, ali pokušavam nešto. Prilaze i slone ga u taj prolaz, ja ga preskačem preko njega da bi sačuvao taj stalak od hi-hat. Čisto iz šoka i straha pobjegao je u ulicu gore i do prvog komšije kojega je naš bio inače i prijatelj, pokucao mu onako na vrata. Dolazim njemu na vrata, rekao drug, da ostavim ovo, evo ti ovaj fusa, ja ću kući pješki. I to se prepričavalo godinama ovdje kako ja ću kući pješke kao da mogu jahati na njemu, pa neću jahati, pa ću ostaviti taj kod njega. Ja od straha ne znam šta govorim. Znači, niđe veze ništa da uđe, da se sakrije, on je samo potrio, fusi doboš, neki to živo i zdravo, a kako ću ja do kuće, to je najmanje bitno. Ljubavi prokletstvo, svile gajtan i tvoje... Gastan, valjda. Pravili smo i te neke mini izlete. Mini izlete, jedan od tih izleta je bio u jednom selu, mjestu blizu Goražda, gdje to mjesto nije bilo nekako na dohvat minobacača i granata. Ostali su došli na izlet. Priznaću ti sve, mnoge sam žene ja mogao ljubiti, a sa tobom ne, a samo sa tobom se probuditi. Dobili smo neke kobasice, vjerovatno sumnjivog porijekla, iz britanskog bataljona. To nam je dala vojska, koje smo mi odnijeli u tom periodu na neki izlet. Mi nismo znali stvari kako se raštilja. Ostavi to, sad sam to okretu. Okretu? Uma moja. Što to da svi dobiju, nije dobio Sana, Japa. To je bilo posebno vrijeme. Ljudi nisu bili škrti. Znali smo da se moramo držati zajedno i tako da u suštini ti daš, koliko ti daješ, toliko i dobijaš. I to je tako. Lutam gradom ponosa, oni gore dole ja, cijeli svijet nas ne vidi, oni gore dole mi. Daleko znam, to što znam ja, daleko mi. Tada već u Centru za kulturu počinje festival Tamo gdje ljubav počinje, gdje se rado prijavljujemo kao najmlađi bend. Prijavljivala se autorska pjesma svakog benda koja se na festivalu izvodila uživo. I dan danas ne znam da ima takav festival, bar u regiji, možda negdje ima. Izašli smo na festival sa pjesmom Tajna, koju su radili Neni i Škot. Interesantno je bilo to što su nam, što su meni sako dali, koji je bio bukvalno 2 broja veći, ošišan do pola glave, jer frizer me počeo šišati i kako zove, pukla je granata, prestao, onda smo bukvalno završavali u Omladinskoj. I tako, ne znam ni kakva je frizura, bolje ja znam da nema u nekom kvalitetnijem kako zove, formatu, da se ne vidi to kako to izgleda. To je strašno bilo. Ova noć me na te podsjećam,
u mom srcu tugu osjećam. Naravno da znam. Iz mog života ti si otišla, a još te volim najdraža. Tebi ću pjesme pjevati, o tebi snove sanjati. Volim te, a ti odlaziš, kroz moj život prolaziš. Neka vrijeme nosi sve naše tragove. Da li si me ikad voljela, za mene tajna ostaće. Neka vrijeme nosi sve naše tragove. Na tom festivalu brat je svirao sa svojim bendom kako zove, otac je u revijalnom dijelu pjevao i ja sad, i mi smo svirali u takmičarskom dijelu, dolazi Laka i govori, kaži, a gdje ti je mama, zar ona neće pjevat? Kad svi ste došli s kućne liste. Ljubav ne roman, samo me ostavi na miru, ma pusti me na miru, sutra odlazi na mjesec. Kupio sam mjesečnu kartu, pusti me na miru, sutra odlazi na mjesec. Usred svemira, od tebe naći ću mira, pusti me na miru, sutra odlazi na mjesec. Dakle, tu su se smjenjivali bendovi i bendovi. Ja ne znam tačan broj, a to je bilo na desetine bendova. Ali to je neka srž iz koje su kasnije izašli i Zona isključenja, i Emir Bukovica, i Lela i Laka, i Adnan i Aida Mušanović. Žiri nam je dao 0 bodova kad pogledam taj snimak i kad nas vidimo onako kao dječarca, a Štulo je od treme namoto jedno 2 metra kablavnog mikrofonskog. Ako ide i kako pjeva, on samo namotava. Znam da je Alner vamo bio iza govorio neka Tarik, nema kabla, a on kako ga je trema valjda fatala, on sve više namotavao. Na kraju namoto kabla, to je haos bio. Ti 0 bodova je u nama izazvalo jedan revolt. Revolt da dokažemo, pokažemo da u stvari smo ozbiljni u našem nijetu. Tako da smo jednostavno odlučili da napravimo bend mimo Paradoksa. Sjedili smo u Omladinskoj, vrlo dobro sjećam, i tražili smo ime za bend. Tako što ne mogu reći ko je izustio Zona isključenja. Mislim da je Hadži onako rekao jebote što je ovo dobar naziv za bend. I u to vrijeme baš paradoksalna jedna situacija da Goražde Ujedinjene nacije proglase zonom isključenja i zaštićenom zonom na kraju krajeva, ali i zonom isključenja gdje svo naoružanje oko grada trebalo biti, teško naoružanje, trebalo biti pomaknuto nekih 30 km, što je bilo takva jedna nonsens i takav paradoks da je idealno bilo da iz jednog paradoksa prećemo u drugi. Akcent je na tom, dakle, ne računa više nitko na tebe. Isključen si iz gotovo svih tokova. Oni nisu željeli biti isključeni. Njihova poruka svojim sugrađanima Bosni i Hercegovini, pa ako hoćete i cijelom svijetu, je upravo to možete nas uključivati, isključivati dokle vi mislite da možete, ali sigurno ne možete dokle hoćete. Nakon Tarikovog preseljenja u Sarajevo, 1996. godine, ostajemo bez pjevača. I opet Haris Šošo, naš drug, kaže imam ja momka u haustoru, pjeva isto tifa, nema nikakve razlike. I pjeva on zauvijek tvoj, ja pjevušim za njim, ja otpjevam zauvijek tvoj i čujem njega, mrak je, haustor, rat, i čujem njega, izvlači, tad mu je tifa bio zakletva. I naravno, odmah je tu gitara, neka ulijeće, ajde da nešto, šta ćemo odsvirati, dugme, mislim, momak zna na pamet 5 albuma dugmeta, od do, zna redoslijed pjesama. Oni su pokušavali da taj moj glas izbaci, znači da izbaci u stvari sve te pjevače iz mene da bi ja pjevao svojim glasom. I to mi je bio težak posao, imao sam problema i sa ritmom, imao sam problema i sa tonalitetom.
mogu da kažem u stvari da su me oni naučili da pjevam. Bilo mi je teško izaći pred publiku i pjevat. Nisam se osjećao prirodno u tom okruženju, barem u početku. Ja učim da letim i mene ćeš naći tamo. Taj prvi koncert mi je bio i veliko uzbuđenje. Ne znam ni kako je počeo, ni kako je prošao. Mi smo znali da je tu puno ljudi, ali ta trema, prve te 2-3 pjesme, ja sam mislio da neću znati akorda potrefiti. Kad je počeo koncert da teče, kad je to sve ide kako treba, naštimani smo, uvježbani, imao sam osjećaj da možemo svirati 24 sata. U tom novom bendu kojeg smo nazvali Zonom isključenja, priključio se Nihad Gluščić-Kruger, koji je sa mnom odrastao, išao u osnovnu i muzičku i osnovnu školu. I mi smo obojica svirali harmoniku u muzičkoj školi. Međutim, Kruger je želio da svira gitaru. Nije želio da ima nikakav dodir sa tipkama. Tada sam vježbao nenormalno puno, znači bukvalno dok prsti ne prokrvari. I moralo se, znači da bi se naučio novi instrument, da bi se prebacio fokus na lijevu ruku umjesto na desnu, kao što je slučaj bio sa harmonikom. U 1998. godine smo totalni pobjednici festivala i nakon toga sve smo uzeli nagrade te godine. U žiriji su, ako se dobro sjećam, tada bili Miro Maraus, Jasna Larma, Benja Isović, profesor dr. Vinko Krajtmajer. Mislim da je to tako bilo. I došli smo tamo sa gotovo nekim predubjeđenjem. Stvorena je takva atmosfera da je Zona isključenja naprosto favorit na tom festivalu. I sad ono što razmišljam, pa sad možda su to neki njihovi drugari, rodbina, ovamo, onamo. Međutim, ako to jest tako, onda je cijelo Goražde njihova rodbina. I neću nikad zaboraviti te pune sale ovdje. Atko je tad još uvijek frišak u bendu bio. On je imao neku svoju raju, svoju ekipu je imao, koja je negdje urolala s druge strane sale, negdje u ćošku koja ga je podržavala. Mi kad smo izašli u stvari, nekako nastao je neki pozitivni haos. Imali su tako kvalitetne i originalne pjesme, da sam ja bio u čudu, mislim, odakle ovi. Pojavili su se kao daleko najuvježbaniji bend, kao momci koji jako dobro znaju šta rade i pri tome, što je meni tad bilo fascinantno, bili su iznimno mladi. Ta kompozicija je bila u to vrijeme, recimo, da ju je komponovao, šta ja znam, Hus, bilo bi okej. Jer je to Hus iz Parnog bajka. Ali jedan dječak iz Goražda, Senko Borovac Neni, to je bilo, malo too much. Još sa 17 godina. Zona isključenja je pobjedila, a sam ja rekao u jednom momentu, ajde sad stisni pa nemoj dati da pobjede. Kako ćeš izaći iz ove dvorane od ove silne publike?
Sami pita ko on svira klavijatura. Mi kaže, pa Hadžija je tu, ja baš sjećam se vrlo dobro da govorim, rekao, Zamzba nema nam frajer prstiju, nema nam klavijaturista prstiju, pa kako svira klavijaturu? Pa rekao, njemu to ništa ne smeta. Željeli smo pomoći prijatelju Harisu Šošu, cijepali smo mu drva i prijatelj koji mi je htio ukrasti posljednji panj koji je trebalo precijepiti je pokušao to uraditi sa sjekirom, a ja to nisam vidio jer mi je glava bila pogeta, čučao sam na zemlji i pošao sam da ga spriječim, kajem ne. Sjekira mi je proletila tik pored glave, vrlo lako je moglo biti udarati u glavu i pogodila mi ruku. To je jedinstveno da ti neko sjekirom odsječe prste i on uzme ono, ide plačuće, a ne znam ko je, Drele, neko Draje, uzeo one prste ovako na ruku, ide za njim i evo kaže, evo i neće li se to šta sašiti ko fol da to zaživi. On osvira klavijature Hadžija. Osvira klavijature kako je ne možeš ni zamisliti da idu tu. Nisu to normalne klavijature što bi svako odsvirao. To me odredilo moj stil sviranja klavijatura jer nikad tehnički nisam mogao biti kao bilo koji pijanista danas. Pravim svoje dionice onako kako odgovaraju mojoj ruci, u tonalitetima kako odgovaraju mojoj ruci. Naravno, desi se poneki krivi ton, ali sve je to rock'n'roll. Odlazimo iste godine, zima je, odlazimo u Tuzlu da snimimo naš prvi materijal, a onako ko band prvi put. Jel, nemamo sad novca kako se otići do Tuzle, kako gore spavati, šta ćemo jesti, jel? Šta ćemo? Spavat ćemo u autima. Jednu noć, prvu ćemo noć kao u autima, drugu noć ćemo da se izgotivimo ko Hadžije. Ali tražimo sad nas strah policije. Kako ćemo, ako nas neko nađe da spavamo u auto, ako nas vide provale, mogu nas kazniti ili ne znam, nešto hapsiti. Mi smo mladi, ne znamo šta se sve može desiti, jel? I mi smo se ovdje smo se dobro zavukli, ovo odlično. Izlazimo iz auta to jutro, hop, iza nas MUP. Tuzlanski MUP. Mi smo ispred MUP-a parkirali da sklonimo od Murije. Opet za sebe čujem, zvuk za sebe čujem, zvuk tvojih sitnih koraka. Nakon 9 godina od postojanja, ili gotovo i 10, kažemo, vakat je. Trebamo snimiti album. Lijepa moja, nagradi me osmijehom, pribudi dio moga sjećanja. To nam je bilo stvarno, za nas ispunjenje sna. Kad poslije ovoga je bilo priče, mislim, ne moramo više ne svirati, to je to. Ali naravno nikad nismo prestali. Tu me posebno impresionirao autorski tim Senka Borovac-Neni i Dženan Hadžević-Hadži. Oni su bili uistinu za svoju generaciju iznad mnogih sredina. Ali nebrušni dijamant u toj grupi je bio Atko. To je
Radio sam s mnogim pjevačima na vokalnoj tehnici. Od Julijana, Alena Nižetića, pa sve do Nermina Puškara, ali Atko je bio nešto kao da dolazi iz druge dimenzije. Novi grad oček sprema, grli me, hladan je. Kao da ne znam, do stare rane još, uvijek vakume da crte na dlanu još. I onda su došli i mogu vam reći da su bili jako urbani. Prava gradska djeca, urbani, svirali su jedinstveno. U stvari taj spoj čvrstog bubnja, čvrstog basa, ritam sekcije, gitara i onda s druge strane elegičnih klavijatura i na to sve dođe pjevačina koja to otpjeva nevjerovatno. Mislim nešto između Masima, nekad me posjeća na Masima, pokojnog, nekad me posjeća na Darka Rundeka, a čitav njihov opus, kako oni zvuče, a nekad me posjeća na Haustor, nekad me posjeća na neke strane bendove 80. i 90. godina, ali oni su u stvari jedinstveni, jer nema takvog zvuka ovdje, bar ja nisam čuo u Bosni i Hercegovini. Znači, taj spoj svega toga. Jednom sam se našao i rekao za zonu isključenja, Atko je isto ko vijećnice za Sarajevo. Bez Atka to ne bi bilo to. Oni ne prilaze rock'n'rollu kao isključivo glazbenom žanru. Rock'n'roll je, toga smo svjedoci, bar moja generacija, dobrano bio i način života, način promišljanja. Imamo pjesmu Osmica se zove, poslušaj pjesmu pod rednim brojem 8. Jako, jako dobra pjesma, ali politički je obojena. Pjesma pod rednim brojem 8 je pjesma gdje smo mi pokušali da promijenimo ritam. Mi smo pokušali da promijenimo ritam. Pjesma 8 na albumu je u stvari 13 sekundi tišine. Pjesma iza toga, 9. pjesma je poslušaj pjesmu pod rednim brojem 8, što simbolično govori da narod šuti o svemu što mu se servira. Njih sve interesuje, ali su ekstremno povezani sa onim bosanskim, iskonskim. I u tome je njihova još jedna veličina. Pozvali su nas iz amaterskog pozorišta, iz Centra za kulturu, da uradimo muziku za predstavu. A predstava se zvala U hladu Jasmina i scenarista nam je rekao da bi volio da obradimo Eminu, da Emina bude pozadina te predstave. Ostala nam dobra pravo stvar, rokerska obrada Emine. I odlučimo se i nju snimiti.
Otišli smo kod Marina, znajući da je vrstan producent, da uradi s našim materijalom sve što on misli da zna. I mi nismo mogli nikako da to prelomimo u koju ćemo stranu s nekim dijelom pjesme i okreće se Marin i govori ovo vam je evropski. I opšti smijeh, ovi koji su bili protiv te ideje, malo nezadovoljni, ali nisu mogli reći ne Marinu. Vi kad slušate tu kompoziciju, za razliku od Sevdalija, koji izvode u njenom originalnom smislu, oni idu u taj neki dramaturški, pozorišni prostor u kojem, pogotovo Admir, Atko, jel naš, on postavlja ispred taj dert. I vi kad slušate tu interpretaciju, vi osjetite taj čemer, taj žuč, tu bol. E to je bend, Zona isključenja. Zona sve ove godine ostala u gotovo nepromijenjenom sastavu i ta mala promjena koja se desila na gitari prije nekih već 10 godina je gotovo kozmetička. Čovjek koji je došao da svira gitaru u Zoni Bole je već s nama snimao, svirao i između ostalog je odrastao sa Zonom. Kad vratim film nazad, možda najljepše iskustvo koje imam sa bendom, to je možda jedna naša tradicija koju mi imamo pred svirke, a to je da se svi izgrlimo prije početka svirke, koncerta i na kraju opet da završimo sa jednim zagrljajem. Ta energija, ta prisnost, to je prijateljstvo koje imamo, zaista je nešto što je za meni veoma posebno i znači mi ne samo muzika. U noći poput ove, neću čekat svitanje. Oni su prijatelji, oni su porodica. Oni su jedni za druge, uvijek tu. I to je njihova osnovna vrijednost. Najponosniji trenutak sa Zonom isključenja je bio koncert koji smo održali, humanitarni koncert za majku našeg pjevača koja je tada bilo teško oboljela. To je jedan emotivan trenutak bio da mi je sad, kad na to pomislim, puno teško. Suhi list vjetar me nosi, na koju stranu sam Bog zna. Trebalo je za kratko vrijeme skupiti dosta novca. I oni su to radili bez da sam ja znao. I oni su čak i dogovorili svirku, u stvari koncert. I imali su ideju da Neni pjeva to ako ja ne budem mogao. Međutim, na kraju su ipak me pitali, onda sam se ja malo premišljao i onda je stari rekao, pa zašto ne, kad sve uradili taj dio posla, ti si, vi ste ekipa i budete ekipa i u tome. U suzi se spustim da živim, da ne uzme me mrak. Vila mojih očiju, dođi i zaštiti me. Majka je dobro. Noći i tamne moje sjece, sačuvaj jedno dijete umorno. Bila je jedno posebno iskustvo, nekako aranžerski smo imali toliko slobode da je uradimo na jedan totalno drugačiji način. Bila
bila njegova. Čini mi se da Zona isključenja od samog početka se opredijelila da ne budu komercijalan bend. Oni su prije svega, ima jedan artistički pristup toj cijeloj priči. Mene su malo podsjećali na, recimo, Damira Urbana, koji tako radi jednu sličnu stvar. I ima još ljudi koji unose taj art u rock and roll i mislim da je to možda jedna od kapljica, da tako kažem, te tajne njihovog trajanja. A osjećaj sačuvam tebi, čini se i puno za jedan život. Mir tražimo. Naš zadnji singl se zove Huzur, što doslovno znači mir. U svijetu bi huzura mi tražimo huzur. U svijetu nemira i ratova mi tražimo mir. Ja imam dojam da oni jako paze što će kazati, kako će kazati i jako pažljivo biraju način na koji će to uraditi. Nikako ne znam, ne mogu da poistovjetim to da je skoro 30 godina kako je Zona isključenja skupa. Isto kao je bilo juče, vrijeme mi je postalo relativno. I ta sekunda mi postaje sat postaje godina. Zaokružili smo to svo naše dobro i loše iskustvo koje nas je guralo naprijed i upotpunili u priču koja se zove trenutak, sat, godina. Simbolizira u principu kako nam život protekne tek tako. Imaju svoj pečat. Nisu izgubili sa ozbiljnošću taj sjaj u očima, tu strast za stvaranjem. Iz svakog iz njih izbija nešto što je jako pozitivno kad sednete sa njima. To je sat i po smijeha, oduševljenja, relaksacije, uistinu. Ne samo dobar orkestar, nego i dobri ljudi. I dan danas često se susrećemo, sviramo, pjevamo, uživamo, dijelimo te momente. Niz obraze slijevalo. Mislim, mi možda nismo svjesni koliko je to važno, jer drugi ljudi kada vide kažu ni ne znate šta imate. I dalje se isto volimo kao i tih godina, i dalje je taj kor koji nas veže tu. Stati pod mali bijeli oblak, malo sam virio. Oni klinci iz 94. i 5. su i dalje isti oni klinci, samo je sad 2020 plus godina. Tiho, tiše da ne čuješ koracima. Ovo što ja sad osjećam prema Zoni isključenja, volio bi da moje dvije djevojčice, Ajra i Zana, jednog dana osjete isto ovako kao ja u nekom svom filmu.